Christmas party mga higala. So karong buwan na mga higala, karong maukaroon ang buwan sa paghinatagay. Maukaroon ang buwan mga higala nga ikaw makadawat og usa ka regalo mga higala son. No, nakadawat ka og krilo nga regalo, nakadawat ka wolf crack nga regalo, nakadawat ka usa ka sakong bukas nga regalo, nakadawat ka og mga bisan unsa nga klase nga regalo, sanina, karsones mga higala, o bisan unsa pa nga mga regalo mga higala, sama sa mga butang o ang mga kaning mga sinina mga higala. Apan unsa man gyud mga higala ang pinakadako nga regalo mga higala son, unsa man ang pinakadako nga regalo na nadawat sa tao mga higala son. Una sa tanan mga higala, ang pinakadako nga regalo nga nadawat sa tao mga higala, mao kana nga kita nakadawat sa kaluwasan nga gihatag sa atong Ginoong Dios nga si Kristo Jesus. No, nag-ingon diya sa Episodio 8:9, kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo. O kini dili sa imong kagalingon, kini gasa sa Dios. Tiknos mga higala, kini gasa sa Dios o kini regalo sa Dios mga higala. Dili sa atong mga binuhatan, hindi sa atong Dios mga higala. So hatag kani sa atong Dios mga higala, regalo kani sa atong Dios mga higala. No, Ephesians 2:9, the Bible says, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God, not by works, lest any man should boast. So, ang atong iskutan mga higala, ining regalo nining sa matag Disyembre na madawat sa tao mga higala, apan ang pinakadako nga regalo nga nadawat sa tao, mao kana nga ang kaluwasan ihatag sa Dios mga higala. So, no, the Bible says in John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. No, nagigugma man sa Diyos ang kalibutan nga tungod niya na iyang gihatag ang iyang bugtong anak nga si Kristo Jesus. Tiknot mga higala, gihatag sa Diyos ang iyang bugtong anak nga si Kristo Jesus. Iyang gihimog regalo si Kristo Jesus sa tanang mga tao mga higala. Unsa man ang gibuhat ni Kristo Jesus mga higala, nga nganong naghatag siya regalo sa tao. Tungod kay ang tao man manggod mga higala, ma-imperno man ginunta. Ang tao nganong ma-imperno tungod sa sala mga higala son. No, the Bible says in Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Kaya ang tanan nakasala kung kahikabsan sa himaya sa Diyos mga higala. O ang bayad sa sala mga higala, o ang kamatayon. Kamatayon din siya ngadto sa linaw ng kalayo nga mga imperno mga higala. So, wala mga higala, tungod sa sala, ang tao maadto sa imperno mga higala. Apan salamat sa Diyos mga higala, kay dili siya gusto ang tao maadto sa imperno. Nga naman, tungod kay gigugma niya ang tao. The Bible says in Romans 5:8, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. So apan gipadayag sa Dios ang iyang gugma, samtang nakasasala makita si Kristo Jesus namatay tungod sa atong mga sala. Ingon ana kadako ang gugma sa atong Ginoong Dios ug manluluwas nga si Kristo Jesus mga higala. So tungod sa dakong gugma sa Dios mga higala, iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga si Kristo Jesus dinhi sa kalibutan o aron magsakripisyo ngadto sa krus sa Kalbaryo mga higala.